तो आम घर लेपन आसुजी बोधे रे हार तो हाँ मन तो बोल तार काली पूरा बाहागर थिला भाई आमे बुझी खाइना जो आसी आजी हमर गाँ रे बोलुजी किरा करबा जहा हेले भी पिला हम सारे केते मिसुतला कहलो टिके हमर सांग परा जहा हेले भी सांग 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 हम केबे काहू भूली पारबानी केबी हेतला से हम भूली पारू मोर कथाटे सुन से जीवन रे दुईटा जिंस केबे भूली नै पारे दुईटा जिंस तते कहूजी सुन किरा जे दुईटा फास्ट जिंस तो तू जानि तार सांग सांग ना हेले से काली छाड़ ना हमको पड़ाता सेकेंड जिंस होजी सबुडु इंपोर्टेंट सेकंड जिंस इंपोर्टेंट तार लाइफ रु अधिक इंपोर्टेंट हेडा जानि छु नै किरा सेकंडटा सेकेंड हो तार वीडियो बनाबा देखियो ना इछु में मोबाइल धरना वीडियो बनाबा नै किरा no, 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 no. इथरो जो टिकटॉक जो बैन हैला हां 5 दिन जाके भात नहीं खाई सला करके आम गाँ बंद को जाउथला आत्महत्या करी सला धरी गई मु आनी जी ताकू सते आउ कहली बाबा टिकटॉक न होला नाही हमर यूट्यूब अछि यूट्यूब रे पोस्ट करो चैनल गोटे खोलो हां तापर यूट्यूब रे चैनल खुले सुन चले जी तार खुली वीडियो छाडुती आउ ता चैनल नाना कोरिए भाई मु तू नहीं जानी की नहीं नहीं फेमस हमर ओडिसा फेमस फेमस करे ना जानजु नहीं मिस्टर देवगड़िया कौन हैला मिस्टर देवगड़िया आउ से यूट्यूब रे केते कॉमेडी छाडु ओडिसा पूरा घाइला हला जानजु नहीं की नहीं जानी मिस्टर देवगड़िया विषय की नहीं जानी आम गाँ पिला मिस्टर देवगड़िया अकाउंट खुलिना ओडिसा रे वायरल कर देख सी साला किन वीडियो बनौजी साला लेक्टिन वाला बेले भी से वीडियो बनौ क्या करबू no, no, no. लेकिन कला वाले वीडियो बनौजी आउ पूरा फेमस आज जहाँ भी जाओ चुखा हगाड़े हो गला भल वीडियो डे यूट्यूब रे पोस्ट करबी जे गदा गदा फॉलोअर्स जे आउ no, 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 no. किंतु गुटे कथा ठीक नहीं कला आगो बाहारला हैं किरा भत ठीक नहीं कला वीडियो कला बाहार होला काम को कहितला एकाबेला बाहावा आगो बाहे पड़ला रह से साला आसु ता सारे अब सारी सुन कथा आबा पहुंचला तो पहुंच हमर से चीप अरे एक एक बस दे नहीं बो मु कॉल फॉल टिके भी कोन नहीं पालो मोबाइल रे बाहागर हली जाऊ सांग रखवा भूली जी हां सांगर का नहीं भूले क्या तू जा कलो सांग टोटल ठीक नहीं कलु किबे किरा ठीक नहीं कली किया ठीक कलु की किरा ठीक नहीं कली को तुम कहबा माने जे गुटे गुटे डाका में तीन को बाहर नहीं एटा को जी आउ मु कोन कहतली की आउ मो कहबा अर्थ होला जी हमें एकाबेला बाहे जाते हां तो हम आउ किरा करबू हम चल जो नहीं नहीं गुटे काम करबा किरा आउ गुटे काम करबा गुटे जान आओ गुटे आउ को किरा करबी को तू भाई इन गुटे काम रे कर हमें आगरु कि हमर संपर्क थिला ट्रैवल संपर्क बागर पूर्व हाँ, हाँ। संपर्क हेडा हम कहबा नहीं जे इन गुटे काम कर जोडा कि हम से आगो बड़ा भल पाऊ हमर संपर्कटा फेरी आसे से करबा चलान दबो ओए सुनो बो ओए सुनो ए बोए रुहो बो ए बो रुहो बो भाई कथा सुनलु की कह गाँ लोक कथा होसी आ सुनबा को भी मिलुची जे हम गाँ जो लेपन हमर सांग जो हां हां से सला कोडी चश्मा रे पाइगिरी चश्मा लगेगिरी बुलुजी अरे नुआ नुआ बाहाय जरा स्टाइल मारुजी आमागरे मन तो खाली उठुजी पडुजी आउ हई हे क्या करो मारो आ पिलाडा चश्मा पाइजी बोले पिंधिगिरी बुलबो ने के बुलबो आ अरे होड़ा तो लेपन आसुजी जाले आ हम गाँ मारिया देख मने देख कोतरी लेपन बिली हां ब्राउ आज किन से सब वीडियो बने बने ना आवा सब दिन वीडियो बनथला आज किरा है नाही मरेबा हाथ रे सबले मोबाइल ले धरिगिरी हां आज वीडियो नै किछ नै चश्मा रे बाना तार कथा क्रिया किन चालू हेजी
ହଉ ଆସୁ ମାଇକିନାଡୁ କିରା ପାଇଜି ବୋଧେ ଭଲ କରି ଆଉ ଆଉ, ସେଥିଲାଗି ହଁ। ଭିଡିଓ ବନା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ହଁ ହଁ ଆସୁ ତାକୁ ଆମେ ପଚାରବା କିରା ହେଇଛି କିରା ନାହିଁ ହଉ, ଆସୁ ପଚାର। ପିଲାଟା ପାଖକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଦିନ ସିନା ଆମର ମିଶନ ଠାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା ହୁଁ ଆଜି ହେଲେ ବି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଆମ ଆଡୁ କହିବା ତାକୁ ହୁଁ କିରା ହେଇଛି କିରା ନାହିଁ ଆସ ଭାଇ ଆସ ଆସ ବସ 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 ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ତମେ ଆଇଲ ଆଉ କିଆ କରବା ଆଉ କଥା କିରା କୁହ ଆଉ କିଆ ସବୁ ତ ଭାଇ ଶୁଣ ତ ସିଏ ସେଦିନ କଥା ଆମ ଧରିନା ବସି ସେ ହୀରା ଗୋଟେ କଥା ଧରିକିରି ବସିବ ତମେ ହେରା ଛାଡ଼ ହେରା ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୁଡରେ ଥିଲୁ ତୁ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଆଗ ବାହାରିଥିଲୁ ହେରା ଛାଡ଼ ଏବେ ଭାଇ ମୁଁ ବି ମାନୁଛି ହେଲେ କିଆ କରିବା ଆଉ ଚଷମା କିରା ଆଜି କିରା ତୁ ଶୁଣିଛି ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ କଥା ହଉଥିବେ ତୁ ଚଷମା କିରା ପିନ୍ଧିକିରି ବୁଲୁଛୁ ଗାଁ ଯାକ ବୁଢା ବୁଢୀ କେହି ନାହିଁ ଛାଡି ଓ ଏଇ ଚଷମା କଥା ତ କିଆ କରିବା ଆଉ ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟେ ହେଇଯାଇଛି ତ ମୋର ଭାଇ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହା ହେଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ମାଇକିନା କଥାରେ ଯାଇକିରି ସବୁ ସବୁ କାମ କଲ ମୋବାଇଲ ଛାଡିକି ଚଷମା ଧରିଲ ମାଇଝି ନା ଧଇଲେ ଶଳା ଦେହ ଥରି ଯାଉଛି ମୋର ବାଳ ମାଇଝି ନା ଆଉ ଶଳା ଚଉଠି ରାତି କଥା କହିଲେ ମୋ ଦେହ ଟାଙ୍କିରେଇ ଦଉଛି ବାଳ ଦେଖୁନୁ ରୁମରା ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ବାଳ ମୋର କିରା ପାଇବ ଭାଇ କହୁଛ ବାହା ହେଲ ବାଳ ବାହାଘର ନା ଆଉ ମୋ ବାହାଘର ଅଛି ବାହାଘରିଆ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଲଡୁ ଖାଇଲେ ପସ୍ତେଇଲ ନାଇଁ ଖାଇଲେ ପସ୍ତେଇଲ ମୋର ଏମିତି ପସ୍ତେଇ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ସତେ ଏ ଭାଇ ତମେ କିରା କହୁଥିଲ କି ବାଳ କଥା କହୁଛୁ ବାହାଘର କଥା କହୁଛୁ ଶଳା ଛାଡି ନାଇଥିବ ଆସିକିରି ଆଇଥିବ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ବାହାଘର ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା ତୁ ଶଳା ପିଲାଟା ହେଇଛୁ ତୁ ସବୁ ସାରିକିରି ଆଇଥିବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁରା ନିଗଡେଇ ଦେଇଛି ଦେଖୁନୁ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ଭାଇ ତମେ କହୁଥିଲ ଯେ ଭିଡିଓ କିରା କହୁଥିଲ ତମକୁ ତମେ ଭିଡିଓ ବନେଇଛ ନାଇଁ କୁହ ଭିଡିଓ ବାଳ ଭିଡିଓ ତ ଝିଲମିଲ ହେଇଗଲା ଭିଡିଓ ଆଉ କିରା ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ଭିଡିଓ ଟାଇମ ରେ କହନି ଭିଡିଓ କଥା ଆଉ ଭିଡିଓ ନାଇଁ କରା ଛାଡି ଦେଇଛି ଇଏ ସବୁ କରୁଛି ହେଲା ଆମକୁ ଠକୁଛି ଭାଇ ଲାଟିନ ଗଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଘାସଟେ ବି ନାଇଁ ଛାଡୁଥିଲ ସେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟା ତମେ ଛାଡବ ଭିଡିଓ କରିଥିଲି ଯେ ହଁ ହେଲେ ବାଳ ଭିଡିଓ କରିବ ଆଉ ଭିଡିଓ ତ କଲେ ଲାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କିଛି ଆସୁନି ହଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ଭିଡିଓ ତମ ଲାଗି କରିଥିଲି ଦେଖବ ହେଲେ ଦେଖ ଆଣ ଆମେ ତମ ସେଇ ଭିଡିଓ ଟା ଦେଖବା ଲାଗି ହିଁ ଚାହିଁକି ରହିଛୁ ହଉ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ ତୁ ଦେଖା ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ମାରିକି ଦେବୁ ଭରକେଇକିନା ଦଉଛି କୋଡା ଭରକେଇକିନା ଦେ ଭାଇ ଏଇଟା ତ ହଁ ଏଇଟା ତ ପ୍ଲେ କର ଜନି ଗନ୍ଧାର ବାସ ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ବାସ ଝରି ଯାଉଛି ଭାଇ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟା ରହିଗଲା ଯେ ପାଣି ବାଲ୍ଟି କଣ କରିବି କ୍ଷୀର ନାଇଁ କି ନାଇଁ ଭାଇ ଆମର ସେତେ ବଜେଟ ନାଇଁ ବା ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ଚଳେଇ ଦିଅ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଏବେ ପାଣି କଣ କରିବି ମଝିରେ ମଝିରେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲେ ପିଇବ ଓହୋ ସେଇ କଥା ଠିକ ଅଛି ସରି ଯାଉଛି ଏ ରାତି ସରି ଯାଉଛି ଏ ରାତି ସରି ଯାଉଛି ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ବାସ ଝରି ଯାଉଛି ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା ଆଉ ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା କି ଆମେ ଏକା ବେଳେ ବାହାରି ଯାଇଛେ ତ ଆମେ କାମ କରିବା କିରା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେବୁ ଆମେ ହଉ ଚାନ୍ସ ଦେବା ତୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ କାମ କର ଯୋଉଟାକି ଆମେ ତୋତେ ଆଗରୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଆଗରୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆମେ ଏଇ ବି ଆମେ କେତେ କୁଆଡ଼େ ଗଲାରେ ମୋ ମୋବାଇଲଟା ମିଳୁନି ପାଇଗଲି ତ ଆଉ ଶଳେ ନାଳୁଆ ଶଳେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ତୁ ଏକେ ବାହା ହେଇଗଲୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ ଦେଖେଇବି ଶଳେ ସାଙ୍ଗ ହେବେନି ଚଉଠି ରାତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ହଁ ପରା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ ତୁ ଏକେ ବାହା ହେଇଗଲୁ ତୋ ସହିତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଦେଖେଇବି ହେଲେ କେଉଁଠି ରଖିଲେ କେଉଁଠି କ୍ଲିୟର ଆସିବ HD କ୍ୱାଲିଟି କେଉଁଠି ଆସିବ ଏଇଠି ତ ଆଉ ଏଇ ବାଡ଼ି ଉପରେ ଦେଇଦେଲେ ଠିକ୍ ମଜାଟା ହବ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କି ସିନେରୀ ଆଇବରେ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗେଲା ଚକୁଳି ଝିଅ ବେଶୀ ଲାଜ ଜମା ଭଲ ନୁହଁ ଲାଜ
चैनल को नहीं पता वीडियो देखेबी कौन हैला जगनिखिया पोड़ा मुहा जगनिखिया तुम्हारे राज्य लागू आज परिका दिन पहला वीडियो बनेबी कहछु नेकी तो सांग मानको देखेबो आउ दिन जदी वीडियो करछु ना ए बाड़ी देखछु ना बाड़ी रे छेकी छेकी का मार देबी तते राज्य लागू जगनिखिया तो बाप काल वीडियो बन के YouTube रे छाड़िथिलु अरे भाई वीडियो तो बढ़िया अछि एरा शूटिंग संगे फाइटिंग भी जाई कोन हां ये भाई रे आ क्या धर धर भाई धर भाई की रहला जीवन बर्बाद बाळ ना आ तमे कहतलो बाहा हेले मजा की मजा रे जो सजा भाई पाउजी काली टू परा मु आज जाय चश्मा पिंधी के बुलु जे देखु जे कीरा तोर हे देखा कीरा फाइटिंग रे तोर की आई जाई कीरा सुजा जी तमर कोस टिके या कहू जे भाई कोला जाम बसी जाय देखबो कि खाली चश्माटा खुली देले तमे माने जो कहती सांग भी आ चिन्ह नै पारो आइले प्रबल छेचारे इरे बही पुओ मर गया रे बई पुओ मर गया रे बई पुओ मर गया रे बई पुओ मर गया रे